सेप्टेम्बर 1 पर्यंत लागू रहिबो कटकणा राति 8 रु सकाळ 6 जाए सारा राज्य में लागू है नाइट कर्फ्यू। भुवनेश्वर कटक पुरी सप्ताहांत लॉकडाउन बलवत्तर रहिबो। मॉल पार्क बीच खोलिबा नहीं निष्पत्ति होइछि। भक्तों पई खोलिबनी धर्मानुष्ठान। सारा राज्य में सकाळ 6 रु राति 8टा पर्यंत खोला रहिबो दुकान बजार। सबु जिले में जारी रहिबो अत्याधुनिक सेवा। 50% क्षमतार खोल रेस्टोरेंट और थिएटर सिनेमा हॉल गुड़िक 50% क्षमतार खोली पारे। प्रदर्शनी मेलार समावेश हेब नहीं। राज्य में खोल समस्त साप्ताहिक हाट और आहार केन्द्र। राज्य भितर बस चलाचल पूर्वपरी जारी रहिबो। समस्त मॉल खोलिबा नहीं मध्य सूचना रही। यात्रा ऑपेरा गुड़िक 50% क्षमतार चलिबो। सरकारी बेसरकारी स्विमिंग पूल खोलिबो। भुवनेश्वर कटक पुरी रे सप्ताहांत सटडाउन जारी रहिबो। सामाजिक राजनीतिक समावेश हेब नहीं। रास्ता कड़र दुकान रे लोक माने खाई परिबे। म्यूजियम और चिड़ियाखाना खोलिबा नहीं सूचना दैछंती एसआरसी। निर्देशावली अगस्त 1 तारिख सकाळ 6 घंटिका ठारू सेप्टेम्बर 1 तारिख सकाळ 6 घंटा पर्यंत बलवत्तर रहिबो। एही समय मध्यरे ता माने अगस्त मासरे सारा राज्य रे अनलॉक प्रक्रिया जारी रहिबो। एही मासरे प्रत्येक दिन राति 8 टारू सकाळ 6 घंटा पर्यंत रात्रिकालीन कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो सारा राज्य रे। जेमति हमें किछि अंचल रे गत थर भली साप्ताहिक सटडाउन करथिले एथर भुवनेश्वर कटक एवं पुरी सहर रे सप्ताहांत सटडाउन बा वीकेंड सटडाउन बलवत्तर रहिबो। एई सप्ताह सटडाउन जो हो साप्ताहिक सटडाउन सप्ताहांत सटडाउन रहिबो जोठी जो अंचल रे से अंचल रे हम पूर्व परी हमर जो इमरजेंसी सर्विसेस बेसिक सर्विसेस अछि बिजुली जल जोगान डाक्तरी सुविधा टीकाकरण टेस्टिंग ये सब प्रक्रिया कौन असुविधा हम नहीं। जिते इमरजेंसी सप्लाई अच्छे सब चालू रहिबो। राज्य रे सारा राज्य रे दुकान बाजार मॉल सकाळ 6 टारू राति 8टा मध्य खोला रही परिबो। किंतु भुवनेश्वर कटक एवं पुरी शहर रे समस्त प्रतिष्ठान सप्ताहांत सटडाउन जो हेतु शनिवार एवं रविवार बंद रहिबो। एवं यही सप्ताहांत सटडाउन बेले आमर जो किसी कटकणा रही ताहा संपूर्ण भाव समस्त मानवा को आमे अनुरोध करूँ। यही अगस्त मासरे सारा राज्य रे समस्त धार्मिक राजनैतिक सांस्कृतिक समावेश सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल एवं कल्चरल मीटिंग समावेश हब नहीं से कटकणा रहिबो। प्रदर्शनी वाणिज्य मेला मेला महोत्सव इत्यादि मध्य बारण करा जाय। तेबे आमे गत मास ठारू एई जो आदेश होची एथरे किछि कोहळ मध्य आहुरी करा जाउछि। आमे गत मासरे पार्क बंद रखितले समुद्र कूल बीच मध्य हमर बंद रहितला। एबे समुद्र कूल एवं पार्क को खोला करा जिवो एवं सेठारे जो माने भ्रमण रे जिवे सामाजिक दूरत्व बजाय करने सहित मास्क व्यवहार करेंगे एवं जो हाथ को स्वच्छ रखा प्रक्रिया ताकू मध्य पालन करेंगे। ए संपर्क में अधिक सूचना आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि सरोज मल्लिक। तेबे सरोज अगस्त मासर गाइडलाइन आसी तेबे गाइडलाइन रे कटकणा किछिटा कोहळ करा जायछि। तेबे एहार संक्रमण पर एहार किछि प्रभाव पड़िबो कि? निश्चित देखो किसी समय पूर्व जी स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर अच्छी से घोषणा करछन्ति कि अगस्त मास गाइडलाइन जो कि जीवन जीविका को अधिक गुरुत्व दिया जाय। कारण देखिए राज्यर 27 जिले में संक्रमण कमी गलानी। 3टी जिला बर्तमान चिंता बढ़ाई विशेषकर भुवनेश्वर कटक खोर्धा ये 3टी जिला बर्तमान फोकस दिखाई। आ 27 जिले में बर्तमान निम्नगामी होती संक्रमण एवं यही सब दृष्टि जब कह तेरे सरकार किछिटा कोहळ सबुतरे करछन्ति। एपरिक देखिए दुकान बाजार गुड़िक राति 8टा पर्यंत खोला रखा सरकार निष्पत्ति देइछन्ति। राति 8टा पर नाइट कर्फ्यू जारी रहिबो। नाइट कर्फ्यू को सरकार जारी रखा निष्पत्ति नहीं। राति 8 रु सकाळ 6टा पर्यंत नाइट कर्फ्यू सारा राज्य रे एटा जारी रहिबो नाइट कर्फ्यू।
ରାତ୍ରି 8 ରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 6 ରୁ ରାତ୍ରି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ଏହା ସହ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନ କେବଳ ଏଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏଟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି সেই ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ଏଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନ ଏଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିବ ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ରବିବାର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନ ରହୁଛି ଏଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ଏଥିରେ ସରକାର ଅନଲକ୍ କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଅଧିକା ଫୋକସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଦୀର୍ଘଦିନ ଦାବି ହଉଥିଲା ଯେ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିଛନ୍ତି ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସିନେମା ହଲ୍ ଯେତିକି ସିଟ୍ ତାର 50% କାପାସିଟିରେ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବ ଏହା ସହିତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବ ବାର୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ସିଟ୍ ତାର 50% କ୍ଷମତାରେ ହିଁ ଏସବୁ ଖୋଲି ପାରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ମାଣ୍ଡେଟରୀ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୋଭିଡ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଛି ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡେଟରୀ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ସବୁ ଏରିଆରେ ଏହା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ମଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି ରହୁଥିଲା ବାରମ୍ବାର ମଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବ ମଲ୍ ଖୋଲିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ରହୁଛି ହଲ୍କୁ ଏବଂ ମଲ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯିବେ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଟିକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ ଟିକା ଯୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ଟିକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡେଟରୀ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାରଣରେ ରଖାଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ପଡୁଥିଲା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହଉଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ବିଭିନ୍ନ ମହୋତ୍ସବ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ହଉଥିଲା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏବଂ ଯୋଉ ପାର୍କ ସବୁ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ଭିଡ ନ ହେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତେବେ ସରୋଜ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ।